পুরুলিয়া মন্ডলের জয়ী আপনাকে স্বাগত। জয় टाइगर आराम से देख रहा दादा, टाइगर का बात नहीं हो रहा। आज पश्चिम बंगाल जिला अंतर्गत पुरुलिया पश्चिम बंगाल राज्य अंतर्गत आज के हमारे एक ऐतिहासिक जगह पश्चिम बंगाल राज्य पुरुलिया जिला आज के पुरुलिया जिलार स्टेडियमे যত জন আছে মায়েরা মাসিরা দিদিরা কাকিরা আমাদের গার্জিয়ান দাদারা ভাইরা ভাষা সবাইকে জোহার, সবাইকে আমি জোহার জানাইছি। আর একটা আমি আজকে আপনার কাছে একটা মেসেজ নিয়ে এসেছি। अच्छा तो भाषा में थोड़ा सा दिक्कत है पारी बुझे तो हमें मिलाए मैं मिलाए तो मिलाए तो हम बोली ना भाना तो आज जब मैं फिर भी आएगा हम तो मैं तोहनिक से भिनु लोग मत एक मायक दूटा छोआ मायक नाम मानभूम और छोआ नाम पुरुलिया और धानबाद हमारी भिनु लोग तो है कि ना हमारी भिनु ना है एक मायक जेरकम दूटा छोआ ना जैसे हमारी कोई कि मैं मेला देखे लेके रहा तो मेला जैसे इंडिया पाकिस्तान যখন हमारा देश आजाद है তখন একদিকে ইন্ডিয়া একদিকে পাকিস্তান আর আধা লোক ইন্ডিয়ায় হয়ে গেল আধা লোক পাকিস্তান চলে গেল তো সেই রকম 1956 যখন আমরা বাটোয়ারা যখন মানভূম জেলা থেকে ভাঙিকে টুটাইকে দুটা জেলা নতুন বানালো তো একটা জেলার নাম হলে পুরুলিয়া আর একটার নাম হলে ধানবাদ और धनबाद के भविष्य जाके बोकारो बनले तो हमरा नी भिनु लोग आए थे हमरा नी तोहरा घरे गए আমরা আপনার নিজের লোক আপনি আমার আপনি আপনি আমার লোক আমিও তোমার লোক আমি কোনো ভিনু আর বাহিরের লোক না একটা মায়ের দুটা ছেলে একটা এইদিকে পুরুলিয়া একটা আমার দিকে ধনবাদ বোকারো তো আমরা ভিনু লোক না আমি আজকেও আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় আছি আপনি আমাদের সঙ্গে দাঁড়ায় আছি আমরা আপনার সুখে দুঃখে আসছি যাচ্ছি আপনি আমাদের সুখে দুঃখে আসছি तो से रकम আমরা ভিন্ন নাই आज ई কথাটা সত্য হয় कि राज्य একটা সীমা হয়ে গেল तो हरानी पश्चिम बंगाल हिस्सा बनी गया या और हमारी झारखंड हिस्सा बनल है लेकिन हमारी भिन्न लोग ना हमरा बाप दादा पर आंदोलन ओकरा संघर्ष ओकरा बलिदान जे भावे जमशेदपुरे लड़लातीन जे भावे धनबादी बोकारो लड़लातीन से भावे पुरुलिया और जंगल महले हमरा लोग के लड़ाई करलातीन झारखंड राज्य रहे स्वतंत्रता के आंदोलन रहे सब बराबर के योगदान है लेकिन आज एक सीमा जो पर बीचे हमरा नहीं आई है उटा झारखंड और बंगाल सीमा है लेकिन लोकगिला भाषा ले संस्कृति ले आज के एक दूसरे के संगे है हमरा नहीं संगे है या कि ना बॉर्डर पर भिन्न है हमरा बॉर्डर पर भिन्न है फिर के चास बॉर्डर हिंदे सेवाती घाटी पर अलग भिन्न है किंतु भाषा संस्कृति परंपरा उगलो आज के कुछ मेला है तो
तो आज के जो मैं यहाँ आया এটা राजनीतिक उद्देश्य आया एक से पहले मैं आया हलियो रेल बेकारी आंदोलन भेल वो आंदोलन में हमरा लोग गिला के जेल पठाल के लाला ओकरा ने काम भेंट करे এটা सामाजिक कार्य ওটা सामाजिक कार्यक्रम আর লাইয়ে আর যে ভাবে যখন हमरा দরকার পড়তা है हमरा लोकरा संगे आ गया सुखे नहीं तो दुखे हमरा नहीं संगे रहिए तो এটা सामाजिक कार्यक्रम है आज के जो हमरा नहीं आया है राजनीतिक कार्यक्रम है राजनीतिक कार्यक्रम जरूरी है क्योंकि हमरा के देश है का एक कानून है देश जखन हमरा देश अंग्रेज अधीन रह हमरा देश अखन अंग्रेज ब्रिटिश वो कानून के नाम संविधान और संविधान का चलाए खातिर एक व्यवस्था बनल व्यवस्था का नाम पॉलिटिक्स तो व्यवस्था का नाम माने पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स माने वोट का व्यवस्था यानी तुम्हारे हमरा नहीं अपन निजे अपन माझे एक लोग के वोटे दड़ाई के ओकरा जिताई के चाहे राज्य का विधानसभा कोलकाता चाहे देश का लोकसभा दिल्ली पठाए काम करिए ओकरा नहीं जीती के जाए के हमरा मुद्दा हमरा समस्या हमरा दुख हमरा दर्द के वहां रखे और बहुत सारे मध्य जे रिप्रेजेंटेटिव जाके हमरा एमपी बोले एमएलए बोले वादर काम की ना आमादेर ভোট থাকে ওরা জিতে নিয়ে সংসদ যায় ওরা জিতে নিয়ে বিধানসভা যায় আর ওইখানে ওরা আমাদের মুদ্দা আমাদের সমস্যা আমাদের দুঃখ আমাদের দরদ কিটা ওটাই বহস করে গল্প করে বাদ বিবাদ করে চর্চা করে ডিসকাশন করে আর সমস্যার সমাধান করে চেষ্টা আমি কথা করতে যাই कि आज जो जंगल महल के लोग हैं उनके साथ आज जो अन्याय या फिर एक आंख में काजल और एक आंख में जो सुरमा वाला काम कर रहे हैं भाई इसका कारण क्या है आज के लिए दीदी एक आंख काजल और एक आंख सुरमा पहुंची जाने कारण की एक ही कारण ना कि ये मनुष्य किला विरोध झारखंड मांग कर एक ही यादें दोस्त किला এই জঙ্গল মহলের মাটির মানুষের দোষ কিনা কি যে গোটা বঙ্গালকে দিদি ভাইছে গোটা বঙ্গালকে দিদি দেখছে কিন্তু জঙ্গল মহলের শুধু নিয়ে যাচ্ছে আজ জঙ্গল মহলের যে মানুষগুলা বঙ্গালে আছে এই যে পুরুলিয়া জেলা এই যে বাঁকুড়া জেলা এই যে মেদিনীপুর জেলা এই যে ঝাড়গ্রাম জেলা আর এইখানে যে মানুষগুলা রয়েছে ওদের শুধু নিতে ওদের দুঃখের आप उसको ठीक से संचालन करते हैं लेकिन जो जंगल महल का क्षेत्र है जब इसके डेवलपमेंट की बात आती है जब जंगल महल के सामाजिक आर्थिक उन्नति की बात आती है तो आप आंखें बंद क्यों कर लेते हैं ये दीदी को सवाल का जवाब देना होगा आखिर जंगल महल के लोगों का अपराध क्या है ये तो दोस्त की ना यही दोस्त जिन्होंने कभी कालखंड में झारखंड राज्य की जो आवाज थी से बुलंद किया था आपको बताना होगा आप बंगाल सरकार के मुखिया हैं एक रकम खाली खेला होगा कोई होगा नहीं बोलती खेला होगा की खेला होगा की खेला होगा दिनी এইখানে জঙ্গল মহলের মানুষ আজকে যাদের সামাজিক স্থিতি যাদের আর্থিক স্থিতি জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায় আর ওর তৈরি আজকে এরা করছে নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে এইটা জঙ্গল মহলের মানুষকে নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে এইটা প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে কি আজ জঙ্গল মহলের স্থিতি কি আছে आज जंगल महलेर की स्थिति আছে या ना झारखंडेर पार्ट बनते पारलाम আর যদি বঙ্গালের হিসা আছে তো বঙ্গালের সরকার ইয়ার সঙ্গে সত্যেলা ব্যবহার করছে এইটা সত্যই বটে এইটা সত্য কথা বটে কি নাই আপনি জিজ্ঞাসা করুন আপনি এইটা কি বটে आज जंगल महलेर মানুষ ইয়াদা সব দিন আন্দোলন করলাম कि আমরা ঝাড়খন্ডের পার্ট बनबो আমরা প্রিয় ঝাড়খন্ডের হিসা बनबो
कई औद्योगिक क्षेत्र है जहां कंपनी है, फैक्ट्री है, रोजगार का साधन है, नौकरी चाकरी का जगह है। हमारे आपके बंगाल में, यही पुरुलिया में, बगल में खड़गपुर में, रघुनाथपुर में कई जगह है जहां कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, उद्योग है। वहां बंगाल के मानुष को क्या मिलता है ये सरकार को बताना होगा। वहां बंगाल के लोगों को क्या मिलता है, लोकल लोगों को क्या रोजगार मिलता है ये आपको बताना होगा। आज आपके यही बगल में रघुनाथपुर है, अच्छे ना, एक रघुनाथपुर है, लेकिन एक लोकल लोग, एक जो माटिर मानुष बटे वाके ओखाने की मिले কিছু পাওয়া যায়। এইটা তো আমি বলছি না এই মানুষগুলা না ঝাড়খণ্ডের হিসাব বলতে পারলাম, আর যদি বঙ্গালের হিসাব কোন আছে তো ইয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার হচ্ছে। क्या गलत बोल रहे हैं कि मैं गलत कहा? मैं गलत तो नहीं कहा। यह ठीक करा, एकदम ठीक ठावे। एतो फैक्ट्री गिला है, खड़गपुर है, रघुनाथपुर है, लेकिन हियाक लोग गिला, हियाक मानुष गुला के की पावा थे, हियाक लोग गिला के कुछ पावा थे कि हियाक लोग गिला, हियाक मानुष गिला पढ़ल लिखल में आते कि हियाक छोवा गिला, हियाक बेटी छोवा गिला, हियाक बहु छोवा गिला पढ़ल लिखल में आते ना। पढ़ल लिखल है, सोगिन पढ़ल लिखल है, क्यों मैट्रिक पास है, क्यों आईए पास है, क्यों बीए पास है, क्यों एमए पास है, क्यों पीएचडी करल है, लेकिन हियां लोकल मानुष के लाके हियां उधर किनार पड़ल जाए। तो सोए खातिर आज झारखंड रहे चाहे कोसाई के आंदोलन करे के, सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करे दरकार है। आज जे मानुष के लिए चाहते जिले आती उगला की तो विशेष ध्यान दिए दरकार है। ममता दीदी के चाहता जिला के लोग को विशेष ध्यान दिए दरकार है कि भाई लोग गिला झारखंड एक मांग करल हलथी, लेकिन झारखंड पाइलथी नहीं, लोग गिला के झारखंड मिल रहे नहीं। तो ऐसा परिस्थिति में जंगल महल के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन दीदी खाली खेला হবে और कोलकाता में ईडन गार्डन में खाली खेला করছে। खाली ईडन गार्डने কখনো সৌরভ গাঙ্গুলি দাদার সঙ্গে তো কখনো শাহরুখ খানের সঙ্গে করবো লড়বো জিতবো করছে, ক্রিকেট খেলছে। এইখানে মানুষে রোজগার মাইনছে, এইখানের মানুষের রুটি মাইনছে, রুটি। আর ওইখানে ওই ক্রিকেট খেলছে কেকেআর, আমি কেকেআর। ঠিক আছে, ভালো, আমরাও কেকেআর এর ম্যাচ দেখি, খুব ম্যাচ দেখি, আমি মন্দ নয় করছে, ভালো, খুব ভালো, কিন্তু রুটি চাই আমরাকে, हमरानी के रोटी चाहिए। जमशेदपुर रहे उस तरीके से आंदोलन करे के दरकार है। और हमरानी सही खातिर आला यो बंगाल, हमनी उस सिल्ली वाला दादा नियर, सिल्ली वाला दादा मैंने उधार का नेता समझिएगा, नाम लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग इसलिए बंगाल आए हैं कि बंगाल में जो हमारे लोग हैं, हमारे जो माए बहने हैं, हमारे जो मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा भाईरा बंधुरा, हम उनके लिए भी लड़े। हम सिल्ली वाले दादा के जैसा झालदा में रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम रिसोर्ट बनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अपनी जानी हमें कार गल्प করছি। হ্যাঁ, আজকে আমাদের যে গার্জিয়ান অজিত দাদা ওদের বলছি, আমি ভালো মানুষ, আমি ইয়ার শিকার করলে এখানে আসছে না। একটা বছর আমি নতুন ছেলে পলিটিক্সে, আমি নতুন বিধায়ক, আমাদের মোটামুটি একটা বছর হয়েছে, আর আমাকে বলছে ওদের বুদ্ধিটা ওদের সে শুনছে আর এখানে বলছে। আমাদের কি দোষ রে ভাই? আমি তো স্ট্রং করলো ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আমাদের পয়লে তো ছিল এই সিল্লি বাজার দাদার পার্টি, তো পয়লে ছিল, 23-এ ছিল, 24-এ ছিল, 22-এ ছিল, 21-এ ছিল, 20-এ ছিল, 19-এ ছিল, 18-এ ছিল। কোথায় বাদের স্টেটমেন্ট দেখাও তারা, देखो मेरे बंगाल के नौजवानों, उनसे पूछिए। आज जो किन्हीं के कहने पर आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, हम आपको आज भी गार्जियन मानते हैं, हम आपकी शिकायत करने नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई है आज मेरा 1 साल
हुआ है राजनीति का। मेरा विधायक बना हुआ मात्र 1 साल हुआ है। अब जिनके कहने पर यहाँ लोगों को मेरे खिलाफ गलत बोल रहे हैं, वो 2018 में भी थे। वो सिल्ली वाले भैया, वो केला छाप वाले भैया 2018 रेल का पहली बार 2018 में हुआ था। 18 से समय तुम्हारा ছিল কি স্টেটমেন্ট বাজার আছে বুঝতো 19 ছিল 80 ছিল। আজকে আমি নতুন পার্টি, আর আমি কি বললাম কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি। আমি বললাম না কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি। আজকে কোন স্টেটে বিজেপি আছে, কোন স্টেটে কংগ্রেস আছে, কোন স্টেটে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, কোন স্টেটে জেএমএম আছে, लेकिन সমাজ অস্থায়ী বটে, সমাজ চিরঞ্জীবী বটে। পার্টি আজকে আছে, 10 বছর পরে নতুন পার্টি। আজকে বাংলাদেশে দিদির পার্টি আছে, তৃণমূল কংগ্রেস। দিদির পহিলা কে ছিল? মানে না সিপিএম ছিল, বসু দাদা ছিল, পার্টি ভিনু ছিল কি না? আজকে ভিনু পার্টি আছে কি না বাংলাদেশে? তো পার্টি আসবে যাবে, পার্টি আসবে আর যাবে, কিন্তু সমাজ চিরঞ্জীবী বটে, সমাজ অস্থায়ী বটে, সমাজ সত্যির পার্টি বটে। আর গোটা ঝাড়খণ্ডের পলিটিক্সে আমি একটা এমএলএ, আমি একটা পার্সন যে বলেছি কি প্রথম সমাজ তারপরে পার্টি। আর আমাকে যারা টার্গেট করছে, আমাকে টার্গেট করছে, আপনি বাতাও দাদা, আমাদের একটা বছরের পলিটিক্যাল উমর আমাদের, আর আমাকে টার্গেট করছে ভাই। আমি আর একটাও আমি আমাদের গার্জেন, আমি গার্জেনে মানি দাদা কৌশিক দাদাকে। আমি সবাইকে আপনাদেরকে জ্ঞান দিতে যাচ্ছি কি গোটা হিন্দুস্তানে, গোটা ভারতে দিদিরা মায়েরা মাসিরা একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাষায় প্রতিজ্ঞা নিয়েছি বিধানসভার ভিতরে, একমাত্র এমএলএ। আপনার এখানে 4-5টা এমএলএ আছে সমাজে, একটা এমপি আছে, জ্যোতিদা এমপি আছে, সুশান্ত দা এমএলএ আছে, শ্রীকান্ত দা এমএলএ আছে, আরো 3-4টা দাদা এমএলএ আছে, লেকিন কুড়মালি বাকি কেউ একটা এমপি এমএলএ প্রতিজ্ঞা করেছে আমাকে দেখাও। আমাদের ঝাড়খণ্ডে 2টা এমপি আছে, 10টা এমএলএ আছে, 10টা আধা 20, এই 20 মানে 20 মানে 10 মানে আধা 20 लोग एमपी एमएलए আছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে, लेकिन একটা এমএলএ জোরাম কুমার মাতো ডুমরি গিরিডি বোকারোর এমএলএ যে কুড়মালি মাটি প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। আর আমাকে এরা বলছে, আমাকে টার্গেট করছে, কালকে যদি তোমাকে সেন্ট্রাল বলবে কি আপনি কুড়মালি ভাতিকে শিডিউল 8 মানছে, আর তোমাদের একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে হাউসের ভিতরে কি উত্তর দিবে? আপনি কি উত্তর দিবে? কালকে যদি সেন্ট্রাল আপনাকে বুঝতে যায় কি আপনি কুড়মালি ভাতিকে শিডিউল 8 মানছে কি শিডিউল 8 শামিল করো, আর আপনার একটা এমএলএ শপথ নিয়েছি, আপনার একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, কি জবাব আছে? এই প্রথম এমএলএ, আমি প্রথম বিধায়ক যে কুড়মালি ভাতি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। আর আমাকে এরা বলছে 30টা বছর আমাদের, ওদের বছর 70 বছর 75 বছর, আমি 30টা বছরের এমএলএ বলি। একটা মানে আপনি কি বলেন ছেনা, একটা ছোট সভাপতি আমি রাজনীতির মধ্যে আমি একটা ছোট সেনাপতি, একটা আমি আলকিদের প্রতি বসে নিয়ে ওই সিলির দাদার সঙ্গে বসে নিয়ে আমাকে বলছে এরে বাবা ওরা জীবন পর মন্ত্রী থাকলো। আর আমি আমাকে লাগে কি 2014 না, আচ্ছা 19 तक झारखंड बनवार पर 2019 तक गोटा गोटी 19 बच्चों या तो स्वयं वेद है या तो उनके पार्टी के लोग मंत्री बन के रहे। तब तो ना भाषा की याद आई, ना समाज की याद आई। आज एक नौजवान जो हर समाज को हम कहते हैं, हमारे मंच में रजवार समाज के लोग हैं, बगल में कुछ हमारे बोकारो से तेली समाज के लोग आए हैं, कुम्हार लोग हैं, कुम्हार समाज के लोग आए हैं, मंडल समाज के लोग आए। हम हर समाज को कहते हैं कि भाई समाज आपका पहले, हम समाज की बात करते हैं, थोड़ी कहते हैं पूर्वी समाज को कहते हैं कि समाज प्रथम पार्टी पर, हम हर समाज को कहते हैं। आज के
आज के हमरा डेमोक्रेटिक इंडिया আছে। आज हम लोकतंत्र में रहते हैं, एक समय राजतंत्र में थे। हो सके कल को हम लोग अर्ध राजतंत्र या अर्ध लोकतंत्र में चले जाए। और जैसा देश का माहौल है, मोदी जी खाली अडानी जी अंबानी जी को जमीन बेच रहे हैं, इससे यही तो लगता है, इससे यही लगता है कि देश में कहीं आधा राजतंत्र आधा लोकतंत्र ना बचे। लेकिन समाज उस समय भी रहे। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, कल हम राजतांत्रिक व्यवस्था में थे, कल को हो सके हम आधा राजतंत्र और आधा लोकतंत्र में चले जाए। लेकिन समाज और लोग उस समय भी रहेंगे। तो मैंने जो ये कहा, मैं जो कहलो कि समाज तार परे पार्टी एपर मने खाली कुरुमी समाज के मैं नहीं कहलो। मोर पार्टी যদি संथाल समाजेर लोक हाथ, मोर पार्टी যদি डोम समाजेर लोक हाथ, যদি बावरी समाजेर लोक हाथ, रजवार घाटवार कुम्हार मंडल गोराई जे समाजेर लोक हाथ ओखरानी निजे समाज के मजबूत करबे। ओखरानी समाज के देखता ओकर बादे हमर पार्टी के देखता। हम इटा सुनने चलाले समाज माने सब समाज। लेकिन आज সবাই জানছে कि এটা নতুন ছেলা আর তবে বাকি পলিটিক্যাল লিডারশিপ ভিন্ন আছে। ভিন্নই আছি আমি ভিন্নই আছি কি গোটা ভারত দেশে একটা এমএলএ যে খালি পাও বিধানসভা ভিতর ঢুকে ভিন্নই আছি। এইটাই ইয়াদের সমস্যা এটা कि কিভাবে পলিটিক্স করছে একটা নতুন ছেনা আর কিভাবে পলিটিক্স করছে, কত ডেয়ারিং আছে আর কত ইয়াদের মানে ট্যালেন্ট আছে, সেইটাই ইয়াদের প্রবলেম। आज मायरा दीदी काकीरा दादारा आज के अभी जब सुबह हम घर से आए तो हमारी एक विधानसभा जो हमारा डुमरी विधानसभा है, जैसे आपका ये जयपुर विधानसभा, तो हमारा डुमरी विधानसभा की एक बहन आई, उसने आकर कहा कि हम डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं और एडमिशन के लिए कुछ पैसा घट रहा है। हम तुरंत अपना, हमको सरकार वेतन देता है अपना व्हाइट मनी, हम उससे चेक काट के थमा देंगे जब एडमिशन को। हमने 75% हमको सैलरी हमको सरकार देती है। हमके जब सैलरी दे थोड़ी ना सरकार है, जैसे मास्टर एक सैलरी, डॉक्टर एक सैलरी, पुलिस एक सैलरी, सभी एक सैलरी, महीना सैलरी मिले। तो जे हमका सैलरी का हो तो सैलरी का हमें 16 और 12 आना बांटी दे। तो सही टेक्निक पर परिया कि भावे राजनीति करे ले आया है 16 आना 12 आना हमें बांटी देगे और भाग लेके बांटी देगे। मुनी तक पढ़े कहीं पढ़बे तबे तुम आगू बढ़बे, पढ़े भालो करे पढ़ा तो सही खबर एकरानी के दुख भई गेल है कि हमरानी सूट बूट के पॉलिटिक्स को रहलिए, हमरानी बेस कुर्ता खालता पाजामा पिन्हलिए आरी टी-शर्ट और ट्राउजर पिन्हे के पॉलिटिक्स को रहला पॉलिटिक्स माने हता है ना मायरा मासीना नेतार माने की ए उजला चरका की बोला हाँ मतलब सादा धोती सादा कुर्ता पाजामा तुम्हें बेस कपड़, हाँ बेस बस घर, बेस बस गाड़ी, भालो गाड़ी, भालो घर और भालो कपड़। तो हम खूब जब हम तो इतना लेट है तो खत्म हो जाते। तो हम तो व्यवस्था को बदल लिए। आज भी आप हमारा घर जाइएगा जो धनबाद जिला में हमारा घर है। আমাদের বাড়ি ধনবাদ জেলায় আছে। ধনবাদ জেলায় কোথায়? এই যে পরাশনাথ পাহাড়ে আগল বগল আমরা একটা নারা দিই না, আমাদের সমাজের একটা নারা আছে কি শিখ শিখর নাগপুর আধা আদি খড়গপুর, সেটাই তো है ছোট নাগপুর। আমরা একটা নারা দিয়ে না कि শিখ শিখর नागपुर आधा आधी खड़गपुर, सेटाई तो है छोटा नागपुर। तो हमें है कि सीख मने की सीख मने मुड़ी माथा, तो माथा मने पराशनाथ पहाड़। हाँ तो हमें से जगह छेला है कि हाँ से जगह हमें गिदर है कि से जगह हमें हाँ से जगह मालूम से की सीख शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर, सेटाई है छोटा नागपुर। और हटाए तो हमारा छोटा नागपुर, उठा बिहारो, उठा उड़ीसा और उठा बंगाल। न गोटा बिहार छोटा नागपुर है
ना गोटा बंगाले छोटा नागपुर है, ना गोटा उड़ीसा छोटा नागपुर है। आधा झारखंडे, आधा बंगाले और आधा उड़ीसा, हठिन है छोटा नागपुर। और हटाए तो हमरा के मूल जिनिस, हटाए तो हमरा के मूल मांग, हटाए तो हमार मूल अधिकार है। तो हमें है कि कैसे सुनो लगे कि सीख मने सीख नार शिखर मने पहाड़, तेड हमहु सुनो लगे एक ही भाषा एक ही सुन। तो कहें हमें तो शेख हमीद और छोटा नागपुर एक बात कर लियो तो एक कथा और हमें भूलो होगा। सीएनटी कानून बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। सीएनटी कानून बहुत इंपॉर्टेंट कानून जे रकम हमरा नहीं हम झारखंड कहिए जल जमीन जंगल, हमरा नहीं झारखंड किना कहिए जल जमीन जंगल। जल मने पानी, जे तोरा नहीं जल कहिए, जल हमनियो जल कहिए, बस तोनी जल खाया हमरा नहीं जल पिए, अपनी जल खाए हमरा पानी पी। हाँ तो जल जमीन जंगल এইটা আমাদের ঝাড়খণ্ডের রায় করতে যায় মাটি। আমাদের মেন জিনিস কিটা মাটি, আমাদের মেন জিনিস মাটি। चाहे कुर्मी समाज থাকে, चाहे राजवार समाज रहे, चाहे घाटवार समाज रहे, चाहे पेली रहे, चाहे कुम्हार रहे, चाहे कोन्हा समाज रहे, सभी मेन जिनिस माटी। এই মাটি যে মাটি हमरा नहीं বসল আইয়া, এই মাটিটাই हमरा মূল জিনিস, মাটিটাই हमरा মূল জিনিস। যদি মাটি নাই তো हमरा नहीं কয়, हमरा की ना पहचान আহাই দাদি মাটিটা মূল জিনিস। তাই সিএনটি কানুন মানে মাটি বাঁচায় কানুন। যখন अंग्रेज গুলা ঢুকলা हमरा नागपुरे, हमरा छोटा नागपुरे, हमरा सिंहभूम दिगेले गोटा झारखंडेर जे क्षेत्र गिला अंग्रेज गिला मोटियाई लागला, अंग्रेज मोटियाई लागला गोटा झारखंडेर माटी मोटियाई लागला, ईस्ट इंडिया कंपनी नामे मोटियाई लागला। तখন हमरा लोग के विरोध करे लागला। हमरा एटाई कहला कि हमर माटी हमर दाना माने हमर खेत ओकर विहीनता हमर धाने विहीन रहे, चाहे गेहूं में विहीन रहे, चाहे बिलाती विहीन रहे, चाहे बैगन रहे, चाहे आलू रहे, विहीनता हमर कि हमर माटी हमर दाना और पेट काटी नहीं तो के देबो खजाना। एटाई तो हमरा नारा दे दी कहे भाई তখন কি ভাবে अंग्रेजের সঙ্গে দমে লড়াই, সব সমাজের লোক লড়লা, সব সমাজের লোক अंग्रेज সঙ্গে লড়লা, মারা পিটি লড়লা, তলোয়ার সঙ্গে লড়লা, তীর সঙ্গে লড়লা, ফারসা সঙ্গে লড়লা, সব সমাজের লোক अंग्रेज से লড়ি के তখন अंग्रेजের লোকে कहला कि একরানি লড়ো হক কাহে, এই মানুষগুলা লড়ো হক কাহে রে বাপ। তখন ওপর একটা অফিসারে রিপোর্ট দেথি कि एकरानी माटी के माय से ऊपर मानो हो, माय की तो एक दिन मरी जाता है लेकिन माटी का सब दिन तो हमरे जब ऑफिसरे रिपोर्ट दिलाई ब्रिटिश में लंदने जाइके कि लोग झगड़ा कहे कर हबरे, এই পুরুলিয়া লোক গেলে ঝগড়া কর হক, সিংভূমের লোক গেলে ঝগড়া কর হক, তখন মানভূমের লোকে ঝগড়া কর হক, সিংভূমের লোকে ঝগড়া কর হক, সবই যে ঝগড়া কর হতে বা কাহে ঝগড়া কর হক না ঝগড়া একরানি কর হক अंग्रेज একরানি ঝগড়া নাই করব নাই করত। তখন अंग्रेज একটা কানুন বানালো এ ঠিক হওয়া, এগুলা ভোলা ভালা সিধা সাদা লোক, हमरा नहीं भोला भाला सीधा साधा खेती बाड़ी करे वाला लोग, हाथ जोते वाला लोग, धान रोपे वाला लोग लागिए ना। हमरा नहीं एकनो यदि हमरा घरे बेटा छोड़ा जन्मे तो किना कहिए कि हारवाहा भेला है, यदि कहिया किना हे दीदीरा मायरा मासीरा कहिया ना कि हारवाहा भेला है और बेटी जन्मले रोपनी भेला है। तो सोई अंग्रेज कहले ऑफिसर जाए इगला माटी पूजा कर, इगला खेते पूजा कर, इगला गाय गोरु कड़ा महिष पूजा कर, इगला सोहराय कर, इगला करम कर, इगला जितिया टुसु कर, इगला से लोग लगा जब खेत के पूजा
একটি আনাজ কে পূজা ধান কে পূজা সেই লোক লাগা এখন মাটিটা নাই মতিয়া এখানে ঝগড়া নাই করো তখন ইংরেজ একটা কানুন বানালা কি কানুন 1988 সিএনটি মানে কি না সন্থাল সমাজের জমিটা সন্থালেই কিনে পারত ওরাও समाजिक जमीनটা उड़ावे किने पाता है कि सीएनटी होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में प्रभावी रूप से लागू नहीं है। हम ममता दीदी से स्पष्ट कहना चाहेंगे कि माय माटी मानुष का आप नारा देते हैं दीदी। हे दीदी अपनी नारा दे हे सभा दीदी बांग्लार दीदी बंगालेर दीदी अपनी नारा दे माय माटी मानुष। तो आज के हमारे माटिर चिंता আপনাকে করতে হবে আমাদের মাটির চিন্তা আপনাকে করতে হবে। আর যেরকম আমাদের ঝাড়খণ্ডে সিএনটি কানুন প্রভাবী আছে বঙ্গালের সিএনটি কানুনকে প্রভাবী বানাতে হবে। আমাদের যদি জমি এনে থাকবে তো কি থাকবে আমরা কি ভিক মাঙ্গবো আমাদের रेल स्टेशने बस स्टेशने कि हमरा भीख मांगो कि हमरा की भीख मांगबे गो हाँ तोरा नहीं कहा जमीन का जमीन टाइम में रहतो तो कि भीख मांगबे तो सोए खातिर जे रकम झारखंड सीएनटी कानून मजबूती से सरकार है हालांकि झारखंड कनी गड़बड़ है खराबी है सीएनटी कानून एक जमीन गिरा उतल जाए लेकिन ताव बंगाले अनसुना हो गया है सोए खातिर में बंगाले खासकर जो तो जंगल महल कलेक्टर कमिश्नर रहा ओकरानी के कहब कि ए रकम जे कोड़ी के भावे ई मानुष एक जमीन के लोग के लूटा इटा तुम्हें गलत है है हमसे स्पष्ट कहूंगा कि देखिए आप जिस सरकार के कर्मचारी हैं आप जिस सरकार के दिशा निर्देश में काम करते हैं उसी सरकार का नारा है माय माटी मानुष। तो यहाँ की माटी कोई गलत तरीके से कोई कंपनी फैक्ट्री या कोई बड़ा बिजनेसमैन उद्योगपति रहे कोई बड़ा बिल्डर रहे गलत तरीके से यहाँ की लोगों की जमीन न ले पाए याद रखिएगा नहीं तो इतिहास को याद करिएगा झारखंड नहीं छोटा नागपुर यहाँ कहेंगे छोटा नागपुर के पठार में जो भी आंदोलन हुए हैं मानभूम की धरती में सिंह भूम की धरती में जो भी आंदोलन हुए हैं वो जमीन बचाने का आंदोलन है। इसीलिए जो भी पदाधिकारी है यदि आपके निगरानी में और आपकी जानकारी में जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है खरीदी जा रही है रोक लगाइए नहीं तो अगला आंदोलन जमीन बचाने का होगा और जंगल महल एक बार फिर से हिलेगा डुलेगा और कांपेगा इस बात को याद रखिएगा। जंगल महल जंगल फिर से शोर करेगा गर्जन घनघोर करेगा याद रखिएगा जंगल महल का जंगल फिर से शोर करेगा गर्जना वो दौर जब पहली बार नक्सलवादी का जिक्र हुआ था जिसको हम लोग लालखंडी भी कहते हैं नक्सली आपने बुझते पारी ना बुझते पारी नक्सली दीदी याद करिए शायद आप उस समय बच्ची होंगी क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है दीदी आप कहीं बंगाल से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के नक्सलवाड़ी गांव से एक घटना हुआ था और वो घटना किसानों का था वो भी जमीन और अनाज से संबंधित था। आपने जाने नक्सलवाड़ी घटना जाने आपने की बोटे এইটা বটে অনাজের ঝগড়া जमीन झगड़ा की भावे ना उस क्षेत्र में जो चालाक लोग थे उनके पास जमीन ज्यादा था जो किसान लोग थे उनको जमीन खेती करने देते थे बटोहिया शेयर साझेदारी कि आप जमीन को जोतिए कोड़िए फसल काटिए और हमको लाके दे दीजिए आपको खैरात देंगे। किसानों ने विरोध किया कि मेहनत हम करते हैं पसीना हम बहाते हैं हाड़ मांस हम गलाते हैं इसलिए अब खैरात नहीं लेंगे। महाजन का नाम था नगेन राय और किसान का नाम था जंगल संथाल।
लड़ाई हुआ, महाजनों ने किसानों को पीटा, किसानों ने इनकाउंटर जवाबी हमला किया और बहुत सारे लोग मारे गए। चारू मजूमदार, नक्सलवाड़ी आंदोलन के नेता कानू सान्याल, और फिर इसी बंगाल की धरती में जमीन की लड़ाई को लेकर, अनाज की लड़ाई को लेकर, जमीन और अनाज की बंटवारे की लड़ाई को लेकर एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से एक आंदोलन हुआ जो आज आधे इंडिया में फैल गया, जो बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के नाम से फैल गया। इसलिए दीदी, वो इतिहास दोहराया ना जाए, वो चीजें फिर से ना हो, इसलिए जो आज जंगल महल की बात है, इनकी माटी बचाया जाए, नए अंग्रेजों से इनकी माटी बचाया जाए। वो अंग्रेज गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारी जमीन लिया था। जो गोरे अंग्रेज थे, इन गोरे अंग्रेजों से हमारी माटी को बचाया जाए। सीएनटी कानून को बंगाल में भी रैयतों के पक्ष में मजबूती से लागू कराया जाए, ये मैं बंगाल की सरकार को कहना चाहूंगा। और नहीं तो फिर याद रखिएगा, जंगल महल, इसका इतिहास तो मालूम है आपको। लोग थर थर कांपते थे, अंग्रेज के बाप दादा भी कांपते थे, जंगल महल का नाम सुनकर थर थराते थे। लोग कहते हैं जंगल शोर क्यों करता है? अरे जंगल हाड़ मांस गलाता है, जंगल अपनी मैचड़ियां चहचहाए, कोयल कूके, पक्षियों की गीत गूंजे, तो सबसे पहले बंगाल के लोग, खासकर जंगल महल के जो लोग हैं, उनकी माटी को बचाया जाए। और आपको भी आपनाओं के आमी बोलते जाए, माटी प्रथम जिनिस बोलते। हमें बार बार झारखंडेर मानुष गिलाके बोले कि भाई मायर माटी तुम्हें अपना के यदि एक चुनते হবে আপনি কি চুনবেন? মাকে চুনবেন কি মাটিকে? মাটিকে। মায়ের নিশ্চয় সময় না, নিশ্চিত সময় মায়ের চুল পাকবে, দাঁত ভাঙবে, আর মাকে একদিন জড়িয়া ধরি নিয়ে মাই গেল। लेकिन माटी आज की আপনার কাছে আছে, কাল কি আপনার ছেলের কাছে থাকবে, আর তারপরে ওদের ছেলের কাছে থাকবে। এই মাটি আপনার হাড় জোটবে, ফসল উগাবে, আর তারপরে আপনার যে পরিবার, যে মানুষগুলা, ওদের পেট ভরবে। इसीलिए माटी की लड़ाई हमेशा पहले रखें। और आज देख रहे हैं हम भारी संख्या में बंगाल के भी नौजवान प्रवासी हो रहे हैं। बंगाल के भी नौजवान पढ़ लिख कर करना होगा। यहाँ की सरकारों को करना होगा, नहीं तो जनता आज, और दीदी को तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि दीदी पड़ोसी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में क्या हुआ? दीदी पड़ोसी है नेपाल की। नेपाल और बांग्लादेश से ना सीमा साझा करे कि ना? नेपाल सीमा साझा करे। আপনার পশ্চিম বাংলার সঙ্গে নেপাল সীমা সাঝা করে ওই সিকিম বাটেলে, এই দার্জিলিং এর পরে যে बंगालेर सीमा আছে, ওইখানে नेपाल संगे सीमा बॉर्डर साझा करे। तो दीदी, जनता का जो गुस्सा होता है वो समय आने पे विकराल रूप लेता है। इसलिए जंगल महल के लोगों की जो मांग उठ रही है, वो मांग अच्छी शिक्षा की है, वो मांग अच्छे स्वास्थ्य की है, वो मांग पलायन को रोकने की है, वो मांग लोकल कंपनियों, फैक्ट्रियों में यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने की, और वो मांग इस जंगल महल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी कुर्मी समुदाय, सीआरआई रिपोर्ट जो उनका पड़ा है दीदी आपके पास, जस्टिफिकेशन का जो रिपोर्ट पड़ा है, उसे पॉजिटिव तरीके से सेंट्रल भेजने की यह मांग है। इसलिए आज पुरुलिया के इस पावन धरती से जेल कैंप पार्टी ये संकनाद करती है कि जिस तरीके से झारखंड में हम लोग आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, जेलों का मामला 20-24 तैयारियों करब, এটা আমাদের নিশ্চয় আছে।
আপনি সঙ্গ দিবেন না? আপনি সঙ্গ দিবেন? এই মায়েরা মাসিরা কাকিরা দিদিরা আপনি সঙ্গ দিবেন না? আমরা যে আজকে লড়তে যাচ্ছি এই যে পলিটিক্যাল লড়াই, আমি আজকে বলছি এটা পলিটিক্যাল গল্প করছি। শহীদ ইন্ডিয়া আমরা এসেছি, আমি যে এসেছিলাম ওইটা সামাজিক গল্প ছিল। আজকে আমি পলিটিক্যাল গল্প করতে এসেছি। তো আমি আপনার পলিটিক্যাল সাপোর্ট চাই, তারপরে আমরাও আপনার সঙ্গে দাঁড়াই আছি, আপনার দুঃখের সঙ্গে দাঁড়াই আছি, আপনার সমস্যার সঙ্গে দাঁড়াই আছি, আপনার মুদ্রার সঙ্গে আমি দাঁড়াই আছি। কিভাবে আপনার সমস্যার নিদান হবে আমি দাঁড়াই আছি। আর একটা আমি একটা কথা শুনলাম, এই দিদিরা মাসিরা কাকিরা আপনাকে আমি দাদারা কাকারা আপনাকে আমি শুধাতে যাই। আমি একটা কথা শুনলাম কি আপনার বিটির বিহায় জমিন জমে গেছে। তো আমি একটা রিকোয়েস্ট, এ বাবা বিটিটাকে জমিটা দিয়ে দাও। যদি অত সমস্যায় আছে, যদি সমস্যা আছে তো কাছে থাকবে কি? বিটির করে যে আমাদের নাতি ছেনা, আমাদের নাতি পুতা কি বলে আপনি এই যে নাতি ছেড় নাতি পর নাতি ওদের কাছে বাঁচবেন। সেই জন্য আমি আজকেও বলছি, আমি ধানবাদেও বলে, আমি বোকারেও বলে, আমি রাঁচিও বলে, আমি হাজারিবাগে বলে, আজকে আমি পুরুলিয়াও বলছি, মাটির সঙ্গে সংযুক্ত। মাটিকে বাঁচাই নিয়ে রাখো, এই মাটিটাকে বাঁচাই নিয়ে রাখো। এই দাদিরা, আমি কি মিথ্যা বলছি? এটা সত্য কথা না? আজকে আপনি 60 বছর 70 বছর 80 বছর তারপরে আপনি নানি হন, এই নানি হন, কিন্তু এই মাটিটা থাকবে কার কাছে? থাকবে আপনার ছেলার কাছে। ছেলার পরে তার ছেলার পরে থাকবে, ছেলার পরে নাতির কাছে থাকবে, নাতির পরে ছের নাতির কাছে থাকবে, ছের নাতির পরে পরনাতির কাছে থাকবে। সেই জন্য এইটা আমাদের জল জমি জমিন আপনার নানা মায় মাটি, এই মাটিকে বাঁচাতে হবে। এই মাটিকে বাঁচবার জন্য আমাদেরকে সেটা করতে হবে। আমরা পিছু হাঁটি নাই, আমি আগেই দাঁড়াইছি, আমি সবাই আগে দাঁড়াইছি। কত যে আন্দোলন ছিল এই মাটির জন্য ছিল, কত যে আন্দোলন ছিল এই মাটির জন্য আন্দোলন ছিল না দাদুরা? আমরা চাষা লোক, আমরা আম্বানি আদানি নাই বটে, আমরা চাষার লোক, আমরা হার জুতবার লোক, আমরা মাটি করবার লোক। আর এই মাটিটা আমরা হাড় মাংস বলার পরে বানাইছি না? এই মাটিটা কি আমরা কেউ ফ্রি পকেটে দিয়েছি? এই মাটিটা কি আমরা কেউ উপহারে দিয়েছি? নাই, এই মাটিটা বড় যতনে আমরা রাখেছি। আমাদের ধনবাদী বোকারে গিরিডি একটা কহাবত আছে, একটা খাইলে না কারা, আপনিও কারা বলে না? কারা বুঝতে পারি না? এই মায়েরা মাসিরা কারা বুঝতে পারি? কারা মানে কি? আমি শুধাচ্ছি একটা কথা। আমি কখন ছোট ছিলাম, আমাদের নানি আমাকে গাড়ি দিল, ইয়ারে নুজারা তুমি গাধা করতে গেছিলে, খাবার মানছি। তো আমি ওকে শুধালি কি নানি নুজারা মানে তো গায়ের বটে, এটা একটা গালি বটে নুজারা, এই কারার মানে কি বটে আমাকে শুধাও। তো আমার নানি বললাম কি আমি নাই জানি কারার মানে কি, আমাদের মায়ের গায়ে দিয়েছিল সেই জন্য আমি তোমাকে দিয়েছি। আমি বলে এইভাবে চলবে না, আমাকে বুঝাতে হবে কি কারার মানে কি। তখন আমাদের নানির শ্বশুর বুঝতে পারি, হ্যাঁ, আর সব কেস গিলা চুলি গিলা সফেদ একদম পাকড় ওই মানুষটা আমাকে বললাম কে ছেলা, আজলে 200 বছর পहिले, 250, 300, 400, 1000 বছর পहिले আমাদের বাপে আমাদের দাদা ওই মাটিটায় যেখানে রাজার ছিল, যেখানে ভেকা পাথর ছিল, যেখানে পাহাড় ছিল, সেই মাটিটাকে কাটি পড়ি আর ওকে কাঢ়া করে নিয়ে ওকে ক্ষেত বানাইছি, ওকে সমতল বানাইছি, ওকে ঘর বানাইছি। সেই বিধিটাকে কাঢ়া বলে। তো আজকে যে আমরা যে গ্রাউন্ডে বসেছি না, গোবিন্দ মাহাতো গ্রাউন্ড, আজকে যে আমরা গোবিন্দ মাহাতো যে দাঁড়িয়ে বসেছি না,
এই কারটাও এক সময় গাজাল ছিল, ঢেকা পাথর ছিল, কাঁকড় ছিল, কাঁটা ছিল। সেই কাঁটা গিলাকে, সেই কাঁকড় গিলাকে আমাদের পূর্বজে গোঁতা সে শাবল কড়ি কড়ি সাফ করেছে, সাফ করেছে। সোয়ে বিধিটাকে কারা বলে। আপনি বাতাও তো, আজকে ছেলা, আজকে বিধি ছেলা কারা করতে পারবে? আজকে ছেলেরা এটা আমাদের মেহনতের জিনিস বটে, সেই জন্য মাটির লড়াই লড়তে হবে। আজকে আমাদের ওই অযোধ্যা পাহাড়, আমাদের নেবতী 20 বছর পहिले একটা গান গাইছে, মানে আমাদের ঝাড়খণ্ডের লেগে অকর্মে অযোধ্যা পাহাড়ের জিকর করেছে, গল্প করেছে আর অযোধ্যা পাহাড়, অযোধ্যা পাহাড় আজ আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ধরোহর বটে। লেকিন আজকে ওইখানে কি হয়েছে, দমে রিসোর্ট, দমে বড় বড় আমাদের জমি, আমাদের পাহাড়, আমাদের গাঁও, আর আমাদের মানুষ কোথায়? প্লেট সাফ করবার চাকরিও নাই পায় ওখানে। আমাদের মানুষ ওইখানে প্লেট সাফ করে, আমাদের মানুষ ওইখানে গেটম্যান আছে, আর রিসোর্ট গুলা কার আছে এটা আপনি জানেন। এই আপনি জানেন, এইটা তো লড়াই বটে কি আমাদের মাটি, আর আমি মজদুরি করছি, আমি মজবুর হয়ে নিয়ে মজদুরি করছি। আমাদের মাটি, আমাদের পূর্বজের গৌরবশালী মাটি, আমার পূর্বজের কর্মভূমি, জন্মভূমি এই অযোধ্যা পাহাড়ে, আর আমরা মজবুর হয়ে নিয়ে মজদুরি করছি, আমরা প্লেট দেওয়ার চাকরি করছি। কত দুঃখের কথা। সেই জন্য আজকে সবাইকে নিজের অধিকারের জন্য আওয়াজটাকে, নিজের গল্পটাকে, নিজের আওয়াজটাকে, বলিটাকে বুলন্দ করতে। এই দিদিরা কোথায় যাচ্ছি আপনারই? হ্যাঁ, আমরাও যাবো, যে আমরাও যাবো। আচ্ছা, পানি পিয়া, জল খাবে, যারা জল খাবে, আমরা পানি পি, এই দিদিরা জল খাবে, ঠিক আছে? ভালো নিয়ে জলটা খাবার পরে আসবি। হ্যাঁ, আপনি দমে ভালো দিদিরা বটে। আর আমরা যে ধনবাদ সরকারে এসেছে, তো কারো ঘরে আজকে বিয়ারি আমাদের জন্য বানাইছি কিনা? হে বিয়ারি বুঝতে পারি না আপনি কি বলে? বিয়ারি বিহানের খাবারটা জলপান, 12 বজের খাবারটা আমরা বলে কালওয়া, আর রাতের খাবারটাকে বলে বিয়ারি। জলপান, কালওয়া, বিয়ারি, আপনি কি বলে? আচ্ছা, যে বলে ভোগ লাগেছে, তো আপনি বিয়ারি খাওয়াবে কি না খাওয়াবে সেটা আমাকে বাতাও। তো এরকম যদি আপনার যাতে লাগলো, তো আমরা পকেট খালি হয়ে যাবে। তো আমরা সোচল হলিয়ে কি যাবে তো জয়পুরে दीदी गिलाई, मासी गिलाई, काकी गिलाई, अपन घरे ले दी के बढ़िया देहाती मुर्गाटा काटी के माछ भात खावाता खान। हमरा नी तो सोचो ला ये के गाड़ी माछ भात खाओगे। हे बा, तो हे रकम तोरा नी जाए लाग लिया, हमरा नी रुके आई है। ए नीला हां, मुनी कोई है ना? মুনুরা বলি না। আচ্ছা, মুনুরা, আপনি মুনি বলে। এই মুনুরা, কোথায় যাচ্ছি আপনি? এ বাবা, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসো। इसीलिए ये किसी एक समाज की लड़ाई तो समाज के लोग लड़ेंगे, समाज की लड़ाई तो समाज के लोग लड़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी सभी समाज को मिलके रोजी रोजगार के लिए लड़ना है, बेहतर शिक्षा के लिए लड़ना है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए लड़ना है, और अपनी जमीन में जो हम मजदूरी कर रहे हैं मालिक बनने के लिए लड़ना। आज यहाँ सीएनटी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? वाई सीएनटी एक्ट इज वायोलेटेड? क्यों? सीएनटी कानून की अनदेखी का कारण यही है कि यहाँ के लोगों की जमीन को बड़े बड़े लोगों को दुकान, बिल्डिंग बनाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए बेचेंगे और यहाँ के लोगों से मजदूरी कराएंगे। बताइए, ये क्या विजन है दीदी आपका? এইটা কি ভালো ভিজন বটে? এইটা কি ভালো ভিজন? বিহার লোকাল মানুষ ওরা চাকরি করবে, ওরা মামুলি চাকরি করবে,
আর কোন ফানেলে মানুষ এসেছে যারা এখানে রেসর্ট বানাচ্ছে এই আমাদের সিল্লির দাদাও এখানে রেসর্ট বানাচ্ছে আমি শুনেছি এই কোন একটা ভগবানের সঙ্গে কি বিষ্ণু ভগবান না কি বলে রে বাবা হ্যাঁ না রে বাবা ওটা বিষ্ণু ভগবান ওকে টাকা আছে তুমি কি বলছিলে কত বড় মানুষ তুমি ওদের ওরকম নাম ধরছি ওটা ভগবান রে বাবা যার কাছে টাকা সে ভগবান তো এই আমাদের সিল্লির দাদা যে আজকে বঙ্গালে এসে নিয়ে আজকে কইছে কি আমি তোমাদের সঙ্গে আছে রে দাদা তুমি 20টা বছরে শাসনে ছিল মন্ত্রী ছিল উপমুখ্যমন্ত্রী ছিল হোম মিনিস্টার ছিল তখন তুমি সমাজকে দেখতে নাই পারো তখন আপনি সমাজকে নাই তখন আমি বিষ্ণু ভগবান সঙ্গে কাজ করি তখন আপনি বিষ্ণু ভগবান সঙ্গে কাজ করলি আর আজকে আপনি বলছে সমাজ আজকে প্রথমবার বলছে সে আধার আপনি ওদের कमेंट करते पारी की लिखे छे कि जिस समाज का है योगदान समाज को मिले सम्मान किसको नाम कहा है भाई उनका स्टेटस को पढ़िएगा मेरे बड़े भैया का यह आपको तय करना है कि दादुरा कि আমি মিথ্যা বলছি কি সত্য কথা আমি মিথ্যা বলছি কি সত্য কথা সত্য না সত্য কথা না আজকে কি হচ্ছে বঙ্গাল বালু গাড়ি আমাদের উধার কয়লা গাড়ি আপনাদের বালু গাড়ি এইখানে পুনে থানার পুলিশ এসেছে আমি সবাইকে সুধাতে যাচ্ছি কে দাদা এই যে বালু গাড়ির সমস্যা আছে এই যে জমকার সমস্যা বটে ইয়াদা সমাধান করতে হবে এইখানে আপনাকে ভালো নিয়ম করে ভালো নিয়ে তোমাকে এখানে দেখতে হবে এক কথা দেখতে হবে না এইটা আমি সবাইকে শেখাতে যাই तो स्वागत करते इसलिए आज हम कहना चाहेंगे सो टुडे आई वांट टू आस्क कि झारखंड के बाद बंगाल में जेल के में यदि आया है यदि हम लोग आए हैं यदि जयराम महतो आया है तो याद रखिएगा विष्णु भगवान के साथ रिसोर्ट बनाने के लिए नहीं यहाँ भी नए तरीके से नए सोच के साथ नई उम्मीद के साथ नए उमंग के साथ बदलाव करने आए युवाओं को नए तरीके की राजनीति सिखाने आए हैं एक साल में आप देखिए झारखंड में क्या हुआ एक नया नौजवान जो कल ही राजनीति में आया है जिसने प्रतिज्ञा लिया है कि वो अपने जिले के बाहर एक इंच जमीन नहीं खरीदेगा आज गरीबी क्यों है मालूम है समाज करने से नहीं होगा समाज को गहराई से समझना होगा आज गरीबी के कारण नेताओं की अमीरी है यही अगर सिल्ली वाले भैया खुद रिसोर्ट ना लेके विष्णु मुद्रवार को पैसा दे देते हैं तो क्या गलत हो जाए खुद रिसोर्ट ना लेके निवेदिता महतो को बोलते कि जाओ झारखंड इस्तेमाल तो अपना बापेर बाड़ी तुम्हें 2 टका पूंजी फंसा हुए खाने लोग के जाकर ऐसे थोड़ी होता है कि सब जगह हम ही जाएंगे आज हमने क्या कहा कि मेरा घर पड़ता है धनबाद जिला में धनबाद जिला के बाहर हम 1 बित्ता जमीन नहीं खरीदेंगे हमने ये झारखंड में घोषणा किया कि धनबाद जिला के बाहर हम 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे अगर हम जमीन खरीदेंगे तो किसी गरीब का ही ना खरीदेंगे किसी मजबूर का ही ना खरीदेंगे कोई खुशी में जमीन नहीं बेचता है मजबूरी में बेचता है जिसे बेटी प्रोग्राम में डाकबे नहीं बासी डाकबे से इसलिए हमने झारखंड में कहा कि झारखंड में अगर हमारे पार्टी के विधायक बनेंगे और खासकर जयराम कुमार महतो यदि सांसद या विधायक बनता है तो अपने जिला के बाहर जमीन नहीं खरीदेगा आज देखिए हाँ जब तक भी जाइएगा आपको पता करना होगा कि विधायक जी कहाँ है घरे नहीं होंगे तो हम ये पहली बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में कि एक विधायक का ठिकाना नहीं है क्यों हमारा घर धनबाद में है लेकिन हम विधायक के गिरिडीह तो धनबाद में कितना दिन रहेंगे कभी कभी रहते हैं और बाकी जहाँ रात होता है वही तो इसीलिए हमने
इसलिए आज बंगाल हो या देश हो, नए युवाओं को राजनीति में आना होगा और नए तरीके से राजनीति करना होगा। आज के हमारे दादा বলছে এখানে বুজুর্গ দাদা আমাদের গার্জেন বলছে কি আমি পুলিশের সাপোর্ট করছি। আরে বাবা আপনি সব গোটা আন্দোলন করলে আরে এবারে মিটিং কেন হলো? আমিও তো কোশ্চেন করতে পারি না দাদা, যদি আমি করে যাই আমি করতে যাই না আমি গার্জেন মানি। যদি আমি আমার কাছে তুমি কোশ্চেন আছে, যদি আপনার কাছে কোশ্চেন আছে তো আমাদের কাছে কোশ্চেন আছে কি সবদিন আমি আপনি 5 লাখ ট্রেন করতে আর এবারে আপনি মিটিং কেন হলো? আমিও কোশ্চেন করতে পারি, কিন্তু আমি চাই कि তুমি ভালো করে সমাজের কাজ করো। लेकिन এরকম যদি ঝাড়খণ্ডের নেতার বহকামে এরকম এইখানে আপনি যদি আমাদের খিলাফ বয়ান দিবে এটা গোলাপ হবে, কিন্তু আমাদের পলিটিক্যালে একটা বছর মাত্র একটা বছর। আমিও তো শুনলাম কি আপনি 9টা চাকরি পেয়েছিলেন, আমিও শুনলাম কি আপনাকে কিরকম 9টা চাকরি দিয়েছিল, আপনি 7টা দিল গের মাহাতোকে 2টা মাহাতোকে সব টাকা নিয়ে দিল। আমিও শুনলাম আপনি যদি আমার মাত্র একটা বছর, আমাদের পলিটিক্যাল এজ একটা বছর আর আমাদের পরিচয় 3টা বছর, তো আমিও আমাদের কাছে তো কোশ্চেন আছে, লেকিন আমি ওইগুলো চাই না। সমাজের জন্য তো আপনি কাজ করছে, ভালো করে করো আর সমাজের জন্য এই কি দরকার আছে এই পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে গঠবন্ধন করবা? কি দরকার আছে? সমাজের মানুষ সমাজের কাজ করে, পলিটিক্যাল মানুষের সঙ্গে গঠবন্ধন নেই। ওদের ইশারা যদি কাজ করবে কেমনি হবে? আপনি আমাদের কাছে বলবে, আমি আপনার 2-3টা লোক থাকলে আমি সেই জন্য আমি আপনার রেসপেক্ট করি, আমি আপনার আদর করি, আমি আপনাকে মানি, লেকিন এরকম নয় যে আমি একটা বছর আমাদের আর অত এরকম এভাবে স্টেটমেন্ট দেওয়া उचित नहीं है। क्या सही है बताइए भाई? हमारा क्या है, मात्र 1 साल का पॉलिटिकल है, इसलिए मैं बिल्कुल आपका आदर करता हूँ, लेकिन इस प्रकार अगर आप कहेंगे तो भाई हम भी ऐसा नहीं कि हम गूंगा बन के चुप रहेंगे। हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं करिए। तो स्वयं करने में कहा कि यार हमरानी जा मानभूम प्राचीन मानभूमि आएला हो, तोहरानी संगे डणाले आले, तोहरानी संगे लड़े लाले, तोहरानी संगे डणाई के लड़े लाले हो, तोहरानी संग दिया हमरानी एखाने लड़ाई लड़बे और जोरदार लड़ाई लड़बे, जोरदार लड़ाई लड़बे। हमरानी माटी बचाई लड़ाई, जमीन बचाई लड़ाई, भाषा संस्कृति बचाई लड़ाई, इंक्लूजन एक लड़ाई, सब लड़ाई हमरानी तरीका से लड़बे। जे लड़ाई के पार्टी पेनरे लड़े हतै ओकरा पार्टी पेनरे लड़बै, जे लड़ाई सामाजिक पेनरे लड़े हतै सामाजिक पेनरे लड़बै, लेकिन लड़ाई हमरानी पीछू हटबो, हमरानी पीछू हटबो नहीं करिए, हमरानी पीछू हटबो नहीं करिए। उसके खातिर हमरानी तैयार आइए, तोहरानी तैयार आइया ना, तोहरानी तैयार आइया तो ज्यादा समय আর নেব না। मैं क्या कि शान ভালো লাগলে মাই মসিগুলা শান বাকি করতা সুইচ অফ হয়ে গেল মোবাইল। মাই মসিগুলা কর শান বাকি দিয়ে সময় হয়ে গেল হয়। মই আর ज्यादा গল্প করব না, তো মই কিভাবে হিয়া করা আইলা हो, मैं अपन बात बोला के रखलो। अब तोहरानी के डिसाइड करे का है कि हमरानी के की भावे अपन सपोर्ट देबा। अब तोहरानी के डिसाइड करे का है, हमरानी जोर करे ना आइला ना टाका पैसा बाटे लाइला, हमरानी तोहरा संगे भैसी के तोहरा संगे मिली के और तोहरा संगे लड़े आइला, तोहरा संगे डणाई ले आइला हो, तोहरा खातिर फटे आइला हो कि तोहरा जोरा पे हमरानी डणाई रहो। विष्णुदा आपका कसूर यही है कि आप विष्णु पुत्रवान हैं। यदि विष्णु भगवान होते तो सिल्ली वाले दादा आपको मुझे सब बनाने देते। ठीक है दिदिरा नासिरा काकीरा काकारा दादारा आज के আমি আপনার বচনকে আপনার কথাকে এখানে হুকুম দেব। আমি लगातार আসবো আর এইখানে তো আমাদের और साथ ही साथ अभी हमें सूचना मिली, सुनिए पहले रोड बहुत
सामने है। जो लोग जा रहे हैं, खासकर माँ बहन लोग, दीदी लोग, अच्छे से सड़क तो देखी के पार रहा। और बूढ़ा लोग की लाए जाए, अरे मौत खावे खाई का इहा ना, मरो बेटा गिला मौत खाई का इहा ना, मौत खाई के तुम्हें घटना पूरी घटना भई रहा है। तो मौत के छाड़े है, तो मौत के छाड़े है, तो कोई आज के যত লোক কিনাই হলা সভিকে मैं धन्यवाद দেব। এই বাসে এরকম ভিড় আমরা ধন্যবাদ দিব পারে। আজকে পুরুলিয়ায় যে মান সম্মান प्यार दुलार देला একই खातिर मैं সভিকে धन्यवाद দেব। मैं धन्यवाद दूंगा विशेष कर यहाँ के प्रभारी राजू महतो, देवेंद्र महतो, जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए, इनका धन्यवाद। इनके साथ पुरुलिया के तमाम नौजवानों, ऑर्गेनाइजिंग टीम जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। क्या मेहनत आपने किया है, बहुत सुंदर आपने मेहनत किया है, आपका दिल से आभार। सभी को बाइट देंगे, सभी को साथ दे देंगे। सबको धन्यवाद। मीडिया के जितने बंधु आपको धन्यवाद। और पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिले के जितने भी पुलिस के पदाधिकारी आए हैं, पुलिस के जवान आए हैं, आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम में आने के लिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मीडिया के बंधुओं, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दूर दराज से जितने लोग आए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। माताएं बहनों को विशेष धन्यवाद दूंगा। और नौजवान साथियों, बड़ों बुजुर्गों को आपको धन्यवाद। सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। और यही कहेंगे हम এটাই আপনাকে सुधारते চাই कि अपनी ভালো করে ভাব अपना बड़ी आप लोग तो घर जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, तोरा नहीं तो घर जमा भालो कर जाएगा। सांझे तुम्हें गाड़ी घोड़ा रोडे आगो है जा है भालो करी पार हो है ना। एक बड़ी मुनुरा ये बूढ़ी के दादी मिला, हाँ एकरानी के भालो कर मिलेगा। हाँ जितना दादी के ला तो दादी तो है ना, इनके दादी, हाँ दादी के लाके भालो कर लेके जाएगा और छोटा बच्चे के लाके भालो कर लेके जाएगा। और जितने भी पुलिस की टीम है रोड में, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको थोड़ा बढ़िया से ले जाइएगा।